السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميزابرونتيساج المستوى السادس صفحة 83. Donc toujours avec l'impératif présent des verbes des premiers groupes l'impératif. Donc je m'entraîne, souligne les verbes à l'impératif présent puis indiquer leur infinitif et la personne à laquelle chacun est conjugué. Donc on نسطروا على les verbes اللي في l'impératif ونقولوا l'infinitif ديالو والبيرسون اللي تصرف فيه. دونك هنايا عندنا جو. دونك الفيرب اللي ما تيكونش مسبوق بان برونون بيرسونيل يعني جو ولا tu ولا il ولا nous الى غير ذلك راه كيكون في الامبيراتيف. دونك هذا جو. دونك هنايا l'infinitif ديالو هو الفيرب jouer ولا بيرسون فاش تصرف بما انه فيه او دونك غنقولوا لا دوزيام بيرسون دي singulier. Très bien. B, des branches. Donc, هذا هو le verbe. Donc, l'infinitif ديالو هو débrancher. حيت هما كلهم ديال البروميي جروب ER هادو اللي كنقراو في الدرس هذا. débrancher. ومن طبيعة الحال كاينه فيه E دونك بحال هذا لا deuxième personne du singulier. يعني tu هنا communicant donc communiquer هو الانفينيتيف ER. من طبيعة الحال فاش تصرف كاينه ONS c'est-à-dire راه في la première personne du pluriel. La première personne لحقاش في ONS. Donc la première personne du pluriel. Très bien. هذا changer يعني le verbe changer. Puis EZ, c'est-à-dire la deuxième, yani vous, la deuxième personne du pluriel. Très bien. هذا ranger, donc ranger. وهنايا فيه EZ c'est-à-dire بحال هذا donc la deuxième personne du pluriel. donc هنا كنشوفوا لي تيرمينيزون هذا E يعني tu donc deuxième personne singulier. هذا بحالو هذا ONS يعني la première personne في البلوريال. هذا فيه EZ هو هذا donc la deuxième personne du pluriel. Très bien. باقي لنا هذه voyager. donc هذا le verbe voyager ER بطبيعة الحال. وهذا في EZ donc بحال هادو donc la deuxième personne du pluriel. Très bien. Maintenant, la deuxième question. Conjuguer les verbes donnés à l'impératif présent à toutes les personnes possibles. Donc, هذا passé نديرو في l'impératif présent. قلنا كاينين اللي بغينا نصرفو ديما في l'impératif ديما كنديرو ثلاثة ديال سميتو يعني tu و nous و vous. دونك غنقولو passe وغنديرو E كما قلنا في تي ما كنديروش ES. passe passant
passé. هذا نفس الشيء range rangeant. غير هي نردو البال الجي نخلو معاها باش تقرا rangeant ما تقراش rangon. ranger. هذا fabriquer. Donc fabrique, fabricant, fabriquer. Écoute, porte, pourtant, porter, porter. Très bien, la troisième question, donc relève le verbe intrus dans chaque suite. Donc l'intrus هو الداخل هنا غادي نحيدوه. دونك لا شفنا كاينه مونج trouver partant هادو في لامبيراتيف ولكن هذا بادي بجو دونك هذا ماشي معاهم هذا في البريزون. Très bien, nous l'avons, vous gardez, elle bouge. Donc هادو في l'indicatif présent هذا بوحدو في l'impératif. Donc هذا داخل عليهم intrus. Très bien, je m'évalue. Donc souligne chaque verbe à l'impératif présent puis indique son infinitif et la personne à laquelle il est conjugué. Donc هذا بحال السؤال اللي كنا درنا. Donc souligne donc هذا هو الفيرب في l'impératif. غنعطيو الانفينيتيف ديالو هو parler. وهنايا لا بيرسون بما انه فيه او دونك يعني tu هو la deuxième personne du singulier. Très bien, هذا brancher. Donc c'est le verbe l'infinitif ديالو هو brancher avec er. هذا هو l'infinitif ديالو. في ez donc c'est-à-dire la deuxième personne du pluriel. هذا chercher donc c'est le verbe chercher avec er chercher وفيه e c'est-à-dire بحال هذا يعني la deuxième personne du singulier. هنا écouter c'est-à-dire إذن هذا chercher هذا écouter donc le verbe écouter avec er هذا هو الانفينيتيف ديالو وبطبيعة الحال حتى هو فيه او زد دونك بحال هذا يعني la deuxième personne ولكن pluriel. Très bien. هنا contrôler donc avec er ولا l'infinitif ديالو contrôler فيه او زد دونك بحال هذا يعني نفسه. cherchant donc c'est le verbe chercher بطبيعة الحال في او ان اس c'est-à-dire la première personne du pluriel. Très bien, la deuxième question. Donc, conjuguer les verbes donnés à l'impératif présent. Donc, nous allons faire l'impératif. Donc, كالعادة. Donc, deuxième personne du singulier وatu. يعني هذه هي tu. هذه nous وهذه vous. C'est-à-dire نقول donne.
donnant donner. يعني الأمر سهل جدا. marque marquant marquer. porte يعني احمل. portant porter. fabrique fabricant fabriquer. Très bien. D'abord, écris une phrase à l'impératif présent à la deuxième personne des pluriels. Donc, نقدروا نقولوا مثلا joue avec ton petit frère. لعب مع الأخ الصغير ديالك. هو جو. ما نقدروا نقولوا مثلا travaille bien. travaille ولا travailler نديرو حنا نبدلو شويه. travailler bien ولا travailler plus fort. يعني كاين بزاف مثلا ديال الجمل. مثلا نقدروا نقولوا attentivement. لنسق بانتباه بتركيز إلى آخره. دونك إلى هنا أنهينا التمارين صفحة 83. لا تنسوا اللايك للفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.